नमस्कार आपण शुणुचंती आह्वान ओडिया पॉडकास्ट। नमस्कार मु डॉक्टर ज्योति प्रसाद आपण शुणुचंती आह्वान ओडिया पॉडकास्ट। आजिर कहानी पुत्रमोह लिखिछंती सुबल महापात्र। पुत्रमोह पेजुआ आखि दुईटी वृद्धा जनक चाहि रही डाक्तरखानार गेट आड़क काले आसीथिबो कि काले देखा हेजिबो कि किंतु बारंबार तांको निराश हेबाकु पड़ुथिला। वृद्धांकर अत्यधिक भाव प्रवणता पाखरे थिबा वृद्ध जनक चिहिंकी उठिले। काहेकि सेआडे चाहुच से कोन आसीबो? दस्तखत तो नहीं सारिछि पोड़ा मुहा। एबे बापा अजा संपत्ति बिक्री करी मद पानी खाई अयस करुथिबो। ताको भूली जा, जेते शीघ्र भूलिबु सेते मंगल। पुलिस भाई दुई जन फेरी आसथिले। वृद्ध और वृद्धा दुई जनकर व्हील चेयर को पेली पेली नहीं जाउथिले डाक्तर को देखाइबा पई। बाहर बसिथिबा नर्स जनक ए डाक्तरखाना को नुआ आसीथिबा डाक्टर दास को दुई जन कैदी रेगुलर चेकअप रे आसीथिबा सूचना देले। डाक्टर दास सेमानकु आग डाकी देबा पई कहिले, कारण कैदी सह आसीथिबा कांस्टेबलकर अन्य कोनोसी ठारे काम थाई पारे। कांस्टेबल दुई जन बुढ़ा बुढ़ी को आणुथिबार देखि डाक्टर दास आश्चर्य होई चाहि रहले। वो आदेश देवा भंगी कहले, प्रथमे कैदी दुई जन को आण। ए बाहुरी आश्चर्य हेबार थिला डाक्टर दास को जेतेबेले कांस्टेबल दुई जन कहले, सर एई दुई जन हेउचंती कैदी। डाक्टर दास आश्चर्यचकित होई चाहि रहिथिले। पाखापाखि 90 वर्षीय बुढ़ा और बुढ़ी दुई जन को एमाने भी कैदी होई पारंती। शासन कल और कोर्ट उपरे प्रचंड राग आसुथला तांको, किंतु निज उपरे नियंत्रण रखी दुई जनक चेकअप आरंभ कले से। पुलिस भाई दुई जन को बाहर को जीवाक इशारा दे डाक्टर दास वृद्धा और वृद्ध दुई जनक ठारू जानिबाक चाहिए तांकर ए अवस्था विषय रे। डाक्टर, आपनक बयस केते? वृद्धा, आज्ञा 4 कि 5 हेबो। वृद्ध, आज्ञा मोर बयस 90 पाखापाखि। डाक्टर, आपण माने एठी आ एमिति काहेकि? आखिर लुह बोही आसिला वृद्धा जनकर। वृद्ध जनक वृद्धांक हाथ उपरे हाथ रखी थर थर कंठरे कहले, आज्ञा से बहुत कथा। ए परिणत बयस रे केवल पुलिस भाई मानक पई आमे जीवित, नचेत पूरा दुनिया पाखर तो आमे मरी सारिछु दीर्घ 12-13 वर्ष होला। किछि टेस्ट करने को समय लागिबो। किछिर रिपोर्ट आसीबा पई प्राय 2-3 घंटा लगी जाई पारे। तेबे ए भितरे डाक्टर दास वृद्ध और वृद्धा दुई जनकर रक्तर सैंपल नहीं सारी थांती। बीपी मपा सरीथिला, ईसीजी भी कर सारी थांती। अन्य चेकअप पई एबे भी किछि समय थाए। डाक्टर दास चाहिए दुई जन को केमिति केमिति लागिला तांको। भाबिबा को लागिले से केमिति एमाने एसले जेल को। काहेकि एते बयस रे कोन मान्यवर कोर्ट चाहिए ए दुई जन दंड कोहल करि परिबेनी? एमाने कोन सतरे दोषी? बाहर आउटडोर रे आउ केही रोगी नथिले। तेबे हाथ रे किछि समय थिबारु एई समय भितर से जानिबा को चाहिए वृद्ध और वृद्धांकर पूरा कहानी। मते कहंतु आपण मानक दोष कोन? काहेकि आपण माने ए बयस रे एठी? डाक्टर दास पचारिले। आपण शुणुचंती पुत्रमोह लिखिछंती सुबल महापात्र। वृद्ध वृद्धांक जीवन रे दुखर कारण होइतला तांक पुओ। आसंत सुनिबा सेमानंकर कहानी। वृद्धा जनक आखिरु लुह सुख न थाए। से नीरवरे लुह पोछि चली थांती। कंठ बाष्परुद्ध हो सारी थाए। वृद्ध जनक अतीब वृद्ध हेले भी सतेज थांती और डाक्तर दासंक सब प्रश्नर उत्तर देउथांती। तेबे से डाक्तर किछि चाहि कहिबाकु लागिले, मोर बाहाघर डेरी रे होइथला प्राय 35 वर्ष बयस रे, किंतु बाहाघर बहुत वर्ष जाए किछि छुआ पिला न हेबारु बहुत डाक्तर वैद गुणिया राउलिया कलु। देवादेवी पाखरे मानसिक करने अधिया भी पड़िलु। शेष
ବାହାଘରର ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ପରେ କୋଳକୁ ପୁଅଟିଏ ଆସିଲା। ସ୍ନେହରେ ନାଁ ଦେଲୁ ଜଗା। ଭାବିଥିଲୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଆମର ସାହା ଭରସା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲା। ବାପା ମା ହିସାବରେ ସହି ଯାଉଥିଲୁ ସବୁକିଛି। ବୟସ ହେବାରୁ ତାକୁ ବାହାଘର କରାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଦୁଆ ଗଞ୍ଜଡ଼ିଆ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଟି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇ ଚଳୁଥିବା ବେକାରକୁ କିଏ କାହିଁକି ଝିଅ ଦେବ? ବୟସ ତାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ବହୁତ ଡେରିରେ ଗରିବ ଝିଅଟିଏ ମିଳିଲା। ଯାହି ତାହି ବାହା କରିଦେଲୁ। ଭାବିଥିଲୁ ବାହାଘର ପରେ ବଦଳିଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ବାଟକୁ ଆସିବ, ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋହ ବି ଆସିବ, ସେ ଫେରିଆସିବ, ପୁଣି ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁ ବଦଳିବା ପିଲା ଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ରହିଲା। ନିତିଦିନ ବୋହୂକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରେ। ଗରିବ ଘର ଝିଅ ବୋଲି ବୋହୂ ଆମର ସବୁ ସହି ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ମନା କଲେ ଆମ ଉପରେ ମାଡ଼ ବସୁଥିଲା। ଜାଗା ଅଜାଗା ଥାନ ଅଥାନ କିଛି ଦେଖୁନଥିଲା, ପିଟି ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସହି ସହି ଦିନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା ବୋହୂ। ଶେଷରେ ଦିନେ ରାତିରେ ପେଟରେ 5 ମାସର ପିଲା ଥାଏ, ବିଷ ପିଇଦେଲା। ସକାଳକୁ ବୋହୂ ମରିସାରିଥାଏ। କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିବାଟ କିଛି ଦିଶୁନଥାଏ ଆମକୁ। ସମୁଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲୁ, ପୋଲିସକୁ ବି କହିଲୁ। ସେମାନେ ଆସି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୋହୂର ଶେଷକୃତ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ କଲି। ହାତ ଦେଖାଉ ଦେଖାଉ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ। ଲୁହ ଆଖି ଡୋଳାରୁ ବାହାରି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଲେଞ୍ଜେରା ଲାଗିଥିବା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ସେ। 12-13 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ କୋହ ଥିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଦାସ। ଡାକ୍ତର ଦାସ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ? ଶୁଖିଲା ହୋଟରେ ହିକାନରୁ କାନ୍ଦ ଭିତରେ ବି ହସି ପକାଇଲେ ସେ। ଏ ଥିଲା ଯେମିତି ଏକ ତାତ୍ସଲ୍ୟର ହସ। କହିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଇ ଚୋର ହୋଇ ଶୋଇଥାଏ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନଥାଏ ତାର। ଶେଷକୃତ୍ୟ କରି ଆସୁ ଆସୁ ସମୁଦିଙ୍କର ବହୁ ନିର୍ଯାତନାର କେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମ ନାଁରେ। ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଲିସ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲା ଥାନାକୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଠାଇଦେଲା ଜେଲକୁ। ସେଦିନୁ ଆମେ ଜେଲରେ ଅଛୁ। ପ୍ରାୟ 12 କି 13 ବର୍ଷ ହେବ। ସମୁଦି ମୋର ଚାଲିଗଲେଣି। ପୁଅ କେଉଁଆଡ଼େ ଲୁଚିଛି ଯେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ। ଗାଁର ଖବର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସେ। କିଏ କେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଏମିତି ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାହେଲେ କହନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଜିନିଷ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କିଏ କେମିତି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ଆଖପାଖ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଜମି ସବୁ ମଡ଼େଇ ନେଲେଣି। ଏମିତି ସବୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଥରେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିନି? ହସିଲେ ଏଥର ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ। କହିଲେ, କାହିଁକି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା? ଆସିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ହେବ। ସେ କ'ଣ ଏତେ ବୋକା ହେଇଛି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡ କୋହଳ କରିପାରନ୍ତେ, ନୁହେଁ କି? ହାଁ ହାଁ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏ ବୟସରେ? କାହିଁକି ଯିବୁ ଆଉ ସେଠିକି? କିଏ ଅଛି? ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ମଝିରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ କୁଆଡ଼େ କଲିକତାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ରହିଛି। ସତ କେତେ ମିଛ କେତେ କିଏ ଜାଣେ। ଗାଁରେ ତ ଏବେ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ 12-13 ବର୍ଷ ହେବ ମରିସାରିଛୁ। ଏବେ ତ ଏଇ ଜେଲ୍ ଆମ ଘର ଓ ଏଇ ପୋଲିସ ମାନେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ। ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ବୁଝିବା ସହ ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବା ବାହାନାରେ ଆମକୁ 2 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଜି ଯାଏଁ। ଆଉ ଯେଉଁ 2-4 ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ଏଠି କାଟିଦେଲେ ଯାଏଁ। ପାଚିଲା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବୁ କିଏ ଜାଣେ। କହୁ କହୁ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର। କରୁଣ ଦିଶିଲା ମୁହଁଟି। ସତେ ଯେମିତି ବିଷାଦର ଛାୟା ମାଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଡାକ୍ତର ଦାସଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଲାଗିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ଦେଇ ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସିଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚେକଅପ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। କିଛି ଔଷଧ ଲେଖି
पुलिस भाईମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଦାସ। ସେଠାରୁ ଫେରି पुलिस गाड़ी रे 2 ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇ କନଷ୍ଟେବଲ ଜଣେ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେଲେ ଆମ ପୁଅ ତ କଲିକତାରୁ ଫେରି ମାସେ ତଳେ ତମଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେବାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲା ଜମି ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି, ତୁମେ ଏକଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ପାଗୁଆ ପାଟିରେ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, पुलिस जानिले ताकू बांधी आनिब, आमको छाड़ीदेव। तुम पुत्र स्नेह कौन मत अछपा? शेष समय ताकू धरई दे तुमको दुख देवी कहीं? आउ केते दिन कि आम गला परे ए केस सेमती भी बंद हो। आउ गोटे कथा, ये परिणत बयस आम जा कुआडे आउ कौन से घर थिब? से कुलांगार तो बिक्री कर सारिबणी, रहिबा केउठी, खाइबा कौन? मोर कौन बयस अच्छी तुमको धरी तीर्थ कर जीवाकू? एथर हसी उठिले 2 जण। पाखुआ पाटी को हस 2टी खूब सुंदर मानुला। वृद्धा जनक सेमिति चाहि रही वृद्धा जनक मुह को, सते जमती यही हस टिकक ही तांकर देखिबार थिला। शेष समय एकाठी एमिति बंचिबार मोह एबे भी तांको मुहाच्छन्न करी रखिथिला।